Assalamualaikum and hi everyone. So in this video, we're gonna learn more about the component of components of operon. So you can turn your bio notes to page 134. Terlampau kelam kabut mau mengajar kamu kan? Okay. Jadi, operon. Operon kena ingat ada 3. 1. Promoter. 2. Operator. 3. Structural genes. In this case, we have Zia. Zia like Z, like Y, like A. Okay, jadi Miss mau kamu buat lagi satu dekat sini supaya kamu ingat lah how does it looks like. So I want you to draw 6 boxes. Ada 6 boxes. Jadi boxes 3 terakhir kamu akan label sebagai like Z, like Y, like A. Ini cara penulisan. Okay, so Miss akan tuliskan lagi sekali. Kamu tulis dahulu like, L wajib huruf kecil, like Z. Tapi yang kamu garis hanyalah like, wajib dekat. Is that clear? Okay. So, 3 kotak terakhir kamu akan label sebagai ZYA. Zia. So, Zia ini adalah structural genes. So, inilah genes yang akan encode for something. So, I want you to write down structural genes. Okay. And also, we have like I. Like I ini adalah, kalau kita tengok dekat sini, regulatory genes. So, kamu tulislah di sini regulatory genes. Alright. So, we have another 2 boxes here. 2 boxes here. P dengan O. P stands for promoter. O stands for operator. Ingat balik dari transcription, apa yang akan bind to promoter? Yes, pandai. Yang akan bind to promoter adalah RNA polymerase. Jadi dekat sini Miss mau kita lukis dia macam kereta lah. Kereta kah? Kereta api kah? Gitu. Okay. So, ini adalah RNA polymerase. Ini konsep apa ni? Konsep transcription kita bawa masuk dalam E. coli. Okay. Jadi, kita belajar dahulu tentang structural genes, boleh? Structural genes. So, like ZYA, cara paling senang untuk kita ingat adalah berpeta. Kenapa berpeta? Kalau dulu popular lagu Apata kan? Lagu Apata, kita jadikan dia sebagai berpeta. Sekejap, Miss buang dulu structural genes ni. Berpeta. Yes, berpeta. Kenapa ber? Supaya kamu ingat dia akan encode beta galactosidase. So, like Z encode beta galactosidase. Like Y encode permease. Like A encode T untuk transacetylase. Ejaan dia ni lah yang akan membunuh kamu sedikit. Transacetylase. So, kamu eja dahulu trans, baru acetyl S. Okay? Transacetylase. Transacetylase. So, kamu ingat Zia, kamu ingat dia encode untuk berpeta. Beta galactosidase, permease and transacetylase. So, now, let's take a look at here. Miss mau kamu lukis juga ini bakteria kita. Okay, bakteria kita E. coli. What happened here? Beta galactosidase. Fungsi beta galactosidase adalah to break down the lactose into glucose and galactose. So, you can see it from here. Ini kita sudah belajar lah. Enzyme, tapi not beta galactosidase lah, but you have to know this is the enzyme that will break down or hydrolyze lactose into glucose and galactose. Kita sudah belajar kan, glucose campur galactose jadi lactose. But now we want to break it down. Kita mau mencerna. Okay. So, itu fungsi untuk beta galactosidase. Yang kedua, permease. Kalau kamu tengok dekat sini, permease Miss lukis sebagai pintu. Pintu ini untuk memudahkan lactose masuk ke dalam E. coli. Okay? Lactose dengan other molecule. So, in our notes, the best way to explain this is, it will facilitate the transport of lactose into E. coli. So, this is the only keyword yang Miss terima untuk jawapan like Y.
Okay, dia akan membantu supaya masukkan lactose ke dalam E. coli. Jawapan lain, increase the permeability of membrane to lactose. Kalau miss jadi kamu macam ayat pertama lagi senang. But if you think the second one is easier, then you can remember the second one lah. Okay, so ZYA berpeta. Now we have trans-acetylase. Trans-acetylase ni adalah enzim yang akan detoxify other molecule entering the cell via permease. So, let's take a look at here. We just want the lactose yang masuk guna pintu permease ni. Tapi ada molekul yang mau juga masuk. Menyibuk juga dia mau masuk dalam E. coli kita. So, bila dia menyibuk mau masuk dalam E. coli, this will be detoxified by trans-acetylase. Trans-acetylase ini adalah satu antitoksin. So, bila kamu lukis gambar ini, secara tidak langsung, kamu boleh ingat fungsi untuk beta-galactosidase, permease, iaitu dia ada pintu sini, dan trans-acetylase. Boleh guys? Okay. Itu untuk structural genes. Kedua, kita ada promoter. Okay, ini kita sudah lukis sini. Binding site of RNA polymerase which initiate transcription. I hope you guys remember from initiation of transcription, the RNA polymerase will bind on the promoter. Okay. Next, kita ada operator. Sebelum operator, kita belajar regulatory gene lah. Regulatory gene ini adalah LAC-I. Okay, LAC-I ini akan encode repressor protein. So, you can put it down here. Dia akan encode repressor protein. Encode repressor protein. So, repressor protein, Miss akan lukis bentuknya beginilah. Okay, ini adalah repressor protein kita. Kalau kamu ingat dari video yang lalu, Miss ada cakap repressor protein akan bind to the operator. Okay, bila dia bind to operator, dia ni sebenarnya act as a switch. Sama ada dia mau activate ataupun inactivate the whole operon. So, ini semua kita akan belajar the next video, di mana ketiadaan lactose ataupun kehadiran lactose akan mengaktifkan kita punya operon. Boleh? So, in this video, kita recall balik. What we have learned so far is, we learn about in operon, kamu akan lukis 6 boxes terus. You know that we have 3 structural genes which are LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. Each of these respectively encode. Guna perkataan encode ataupun code. Jangan cakap produce. Genetik tidak menghasilkan enzim. Dia cuma coding for the enzyme. Okay, so again, LAC-Z, Y-A, encode respectively berpeta beta-galactosidase, permease, and trans-acetylase. And these 3, you can remember the function by drawing the E. coli. So from here, you can see beta-galactosidase will break down the lactose into glucose and galactose. Number 2, permease is act like a door. So dia akan facilitate the transport of lactose into the E. coli. And the last one, we have trans-acetylase, which is like an antitoxin. It will detoxify other molecule that enter the lactose via permease. Okay, so those 3 is all about the structural genes. Remember, we also have our LAC-I. LAC-I ini akan encode repressor protein. So, bila mana dia encode repressor protein will bind to the operator. RNA polymerase pula bind dekat mana? Promoter, which we have learned in initiation transcription. Boleh guys? So I hope this helps and I'll see you on the next one. The very important video lah, because kebanyakan soalan PSPM masuk untuk lactose presence and absence. Alright, so I hope this helped. I'll see you on the next one. Bye!